دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام کے صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، پاکستان کی جماعت پر مولانا حاضر امام کی شفقت اور مہربانی کی ایک دفعہ پھر نظر ہوئی ہے۔ مومنین کے دلوں میں روحانی بہار کی آمد کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ پاچھم دیش تھی مولا پدھاریا تینی آشا چھے آنند، بھانگی تے رہنی نے روی پرکاشیا صاحب جی آیا چھے وسند۔ ملک مغرب سے میرے مولا تشریف لائے ہیں، جن کے ساتھ ہماری بے شمار آرزویں اور بے شمار امیدیں وابستہ ہیں۔ رات ختم ہو گئی ہے اور صبح طلوع ہوا ہے۔ مولا کیا تشریف لائے جیسے کہ موسم میں بہار آیا۔ صاحب جی آیو یارا اے وسنت، ونسپتی سروے موریو ایمو رکھیے پھولے اللہ واس فسایو۔ میرے مولا کیا آئے جیسے کہ موسم بہار آئے۔ جس طرح پھولوں میں نئی تازگی اور نئی زندگی آ جاتی ہے، اس طرح مومنوں کے دلوں میں نئی زندگی، نئی تازگی اور نئی روحانیت اور نئی نورانیت آ گئی ہے۔ جماعت کو اس موسم بہار، روحانی موسم بہار کی لاکھوں اور کروڑوں مبارکبادیاں ہوں۔ آئندہ آنے والے ایک ایک پل، ایک ایک قدم ہمارے لیے بہت اہم، ہماری زندگی میں بہت قیمتی ہے۔ امام زمان روئے زمین پر خداوند تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس زمین پر خدا فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور کو نازل کیا ہے۔ اور جب مومنین زمین پر امام زمان کا دیدار کرتے ہیں تو زمین پر نور خداوندی کے نشان، نور خداوندی کی علامت کی دیدار کرتے ہیں۔ اور یہ نور، اس زمین پر خدا کا یہ نور ہمیشہ حیات قائم اور زندہ رہنے والا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دے۔ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے زمین پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگر اس سے برا لگتا ہے تو لگے۔ تو خدا کا نور زمین پر ہمیشہ موجود ہے، خدا کا ہاتھ زمین پر ہمیشہ موجود ہے۔ ہر روز ہم اپنے دعا میں پڑھتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد جو آپ کے ہاتھ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور یہ اللہ کا انصاف نہیں، یہ اللہ کا انصاف نہیں کہ کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے 23 سال تک یا 63 سال تک سمجھ لیجئے اللہ اپنا ہاتھ موجود رکھے اور اس کے بعد زمین والوں پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نظر بینا اور چشم بینا، دیکھنے والی آنکھوں کے لیے اللہ کا ہاتھ زمین پر ہمیشہ موجود ہے، اور امام زمان کے دست مبارک سے بیعت کر کے مومنین زمین پر خداوند تعالیٰ کے ہاتھ کی بیعت کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور بہت سعادت مند سمجھنا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا کا چہرہ زمین پر ہمیشہ زندہ ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے صاحب کرامت و جلالت کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔
اگر زمین میں کسی زمانے میں لوگوں کو خدا کے چہرے کا دیدار نصیب ہوا تو میں پھر یہ عرض کروں گا وہ کسی ایک زمانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، کسی ایک امت کے واسطے محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اگر حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ آنے والے نسلوں نے، آنے والی امتوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آل نبی اور اولاد علی اس دنیا میں موجود ہیں، اور آل نبی اولاد علی کے چہرے کا دیدار زمین پر خداوند تعالیٰ کے دیدار سے کسی بھی طرح کم نہیں، اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ زمانے کے امام ہمیں اپنے رخ پر نور کا دیدار عنایت فرمانے والے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں، بہت دفعہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آنے والے دنوں، آنے والے سالوں اور مستقبل کے بارے میں دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کا ایک فرمان ہمیشہ یاد رکھیے گا جو خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کیا اللہ نے زمین والوں کو صرف 63 سال کے لیے امان دی تھی، بعد میں اٹھا لیا تھا اپنا امان؟ محمد کا نام دنیا میں زندہ ہے، محمد کی اولاد دنیا میں زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں زندہ ہے، اور جب تک اس زمین پر یہ نور زندہ ہے تا قیام قیامت، تب تک خدا کسی بھی قوم پر ان کے امان کے صدقے کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور ہم نے تو آل نبی اولاد علی اس صاحب امن و امان کا دامن تھاما ہے، بلکہ ہم تو اس گھر کے ممبر ہیں، اس گھر کے نورانی ممبر ہیں جس کے گھر سے امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کبھی ڈرنا چاہیے، پھر ہمیں کبھی خوف زدہ ہونا چاہیے؟ وہ بچہ جو اپنے باپ کے گود میں بیٹھا ہے، وہ بچہ جو اپنی ماں کی پناہ میں ہے، اس سے کیا معلوم کہ ڈر یا خوف کسے کہتے ہیں؟ امام کا فرمان ہے کہ علی اور نبی پہ محبت رکھو گے تو تمہیں دنیا میں کبھی کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ تو ہم امان والی ہستی کے ساتھ ہیں، اور وہ امان والی ہستی ہمارے ساتھ ہے۔ امام زمان زمین پر خداوند تعالیٰ کی رحمت، برکات اور شفقت کا منبع ہے۔ خدا نے اگر یہ فرمایا حضور اکرم کو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ہم اسی رحمت کے سائے میں ہیں، اور وہ رحمت ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدا نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جب لوگ حضور کو صدقہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، دسوند دیا کرتے تھے، اپنے مال کا حصہ دیا کرتے تھے، تو خدا نے فرمایا لے لے، قبول کر لے، ان کے مال کا یہ حصہ قبول کر لے جو ان کے مال کو پاک و صاف کرتا ہے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور یہ مال لے کر ان کا تزکیہ کر۔ تزکیہ کہتے ہیں باطن کو صاف کرنا۔ جو خدا کی راہ میں اپنا مال قربان کرتا ہے، خدا فرماتا ہے اس سے اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وصلی علیہم، ان کے حق میں دعا دے، ان کو دعائیں دے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا میں ان کے لیے سکون ہے، گارنٹیڈ، ضمانت، ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا میں ان کے لیے سکون ہے۔ اور جب امام زمان آل نبی اولاد علی نور نبی ہم سے کہتے ہیں خانہ وادان تمہارا گھر آباد ہو، تو گارنٹیڈ دعا ہے کہ تمہارا گھر آباد ہو، اور وہ گھر آباد ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس مخ مبارک سے، وہاں سے یہ حکم آتا ہے جو زمین پر خداوند تعالیٰ کی برکات، شفقت اور رحمت کے منبع کے طور پر ہیں۔ تو یہ ہمارا روحانی مہمان، ہمارا عزیز ترین، محبوب ترین مہمان، ہمارا روحانی بادشاہ، شہنشاہ جب ہمارے درمیان تشریف لائیں گے تو کیا کیا نہیں لائیں گے اپنے ساتھ،
क्या कुछ नहीं लाएंगे। बरकत, रहमत, शफकत, हिदायत का भरपूर खजाना लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए झोली तो चाहिए ना। उसके लिए झोली तो फैलाने की जरूरत है। आसमान में बादल उमड़ कर आए और बारिश बरसा के चला जाए, अगर किसान ने जमीन तैयार नहीं की तो इसमें न आसमान का कसूर है, न बादल का, न बारिश का। मौला का फरमान आपने सुना होगा। मौला ने फरमाया, ज़ांज़िबार का मौला का फरमान है कि हम जितने दिन यहां हैं रोजाना तुम्हारे पास आएंगे, रोजाना तुमको फरमान करेंगे। देखो हमारे बहुत दिन तक दूर रहने की वजह से तुम्हारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है, तुम्हारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। हम रोजाना उस पर नूर का पानी बरसाकर उससे नरम करेंगे। तो इमाम रोजाना हमारे दिल पर नूर का पानी बरसाएंगे और इस नूर के पानी को कबूल करने के लिए दिल की जमीन को तैयार करना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारा दिल है, हमारी रूह है, हमारा बातिन है। और ये एक अनमोल मौका हमारे लिए है कि हम अपने दिल की जमीन को तैयार करें। और इमाम ज़मान के साथ हमारा सबसे अहम और सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? अभी आपने फरमान में सुना, इमाम के साथ हमारा रिश्ता बातिनी और नूरानी है, जिस्मानी नहीं। जिस्मानी रिश्ता अपने माँ बाप, दुनियावी माँ बाप के साथ है। इमाम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारा जिस्म तुम्हारे दुनियावी माँ बाप से पैदा हुए हैं, इस तरह तुम्हारी रूह हमसे पैदा हुई है। तुम्हारी रूह का एक सिरा दुनिया में और दूसरा हमारे पास है। तुम हमारी रूहानी औलाद हो और हमें इस रूहानी रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। ये एक लाजमी बात है, कुदरती बात है। जब इमाम जिस्मानी तौर पे दूर होते हैं जमात से, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदतें कमजोर पड़ जाती है, हमारी प्रैक्टिसेस कमजोर पड़ जाती है, बुरी आदतें जन्म लेने लगती है। इसलिए रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, याद दहानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा मौका है और माशाअल्लाह बैतुल ख्याल के सताड़े भी शुरू हो रहे हैं। इमाम के साथ हमारा रिश्ता, ये एक सआदतमंदी की बात है कि इमाम का हम दीदार करेंगे, इमाम ज़मान की फरामीन से फैज उठाएंगे, मगर हमारा असल हमेशा का दायमी का और अमर रिश्ता इमाम के साथ नूरानी रिश्ता है। तो जरा अपने दिल में झांक कर देखें, अपने रूह को टटोल के देखें, क्योंकि किसी चीज को बहुत दिन तक छोड़ दो तो उस पे गर्द गुबार आ जाते हैं, जंग लग जाता है। कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम, खुदा फरमाता है उनके दिलों पे जंग लग गया है। तो कहीं हमारी रूह पे जंग तो नहीं लग गई? और अगर जंग आलूद हो गया है, गर्द गुबार आ गए हैं, तो साफ करें। घर की मिट्टी कपड़े से साफ होती है, दिल की मिट्टी जिक्र से साफ होती है। हुजूर ने फरमाया कि बेशक हर चीज को चमकाने का एक तरीका है, और जो दिल को चमकाने का तरीका है वो जिक्र है। किसका मेल किसकी जावे, दिल का मेल सो जिक्र गमावे। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को जिक्र और फिक्र में मशगूल रखे। माशाअल्लाह इस दफा एक बहुत अच्छी बात हुई है जिसके लिए जमात काबिल मुबारकबाद है कि हम अपने इमाम की तशरीफ आवरी की तैयारी इस दफा जाहिरी नाच गाने और धूमधाम से नहीं कर रहे हैं। हमने कोई मौका ही नहीं दिया कि दुनियादारी की कोई ऐसी बात हमारे बीच में आए कि जहां हम रूहानी तैयारी न कर सके। अपने आप को इतना फारिग रखे, इतना रिलैक्स रखे कि हम रूहानी तैयारी कर सके। बस हमेशा अपने दिल में इमाम का नाम, जिक्र, तस्बीह, जिस तरह हम तस्बीहात पढ़ते रहें, तस्बीहात से अपने दिल को जिला बख्शे, चमकाएं, रौनक बख्शे उसके अंदर, और दिल में हम ताजगी लेकर आए। दिल से कोशिश करके अंधेरे को निकाल। ये तो बताना जरूरी है कि अंधेरा क्या है। हम ये तो कहते हैं दिल में रोशनी लाओ, लेकिन हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारे दिल में रोशनी है। हमें ये कैसे मालूम हो कि दिल का अंधेरा क्या है? हमें कहते हैं दिल में खुशबू, इमाम के नाम की खुशबू पैदा करो। कहते हैं भाई
इमाम के नाम की खुशबू तो है, आप बताएं कहीं कोई ऐसी बात है, कोई बदबू आ रही है, उसको टटोलने की जरूरत हमें है। जिंदारों, हमारे घर में हर रोज कूड़ा करकट निकलता है, जिसे आप गार्बेज कहते हैं। रोजाना खवातीन का ये मसला हो जाता है, ये कचरा कहां फेंकना। लेकिन हम पूरी कोशिश करके घर का जो गार्बेज है, कचरा है, वो बाहर फेंकते हैं। आज तक आपने किसी को देखा कि जो गार्बेज घर में जमा करके संभाल के रखता है? आपने कभी किसी को देखा कि वो कबर्ड के अंदर जहां अपने जेवरात रखते हैं, तिजोरी में जहां पैसा रखते हैं, वहां कोई कूड़ा करकट और गार्बेज संभाल के रखता हो? गार्बेज फेंकने की बात है, मगर अफसोस की बात दीनदारों, हम बहुत दफा गार्बेज दिल में संभाल के रखते हैं। और देखिए, गार्बेज जितना पुराना होगा, जितने ज्यादा दिन गुजरेंगे, इतनी बदबू आएगी उसमें से। ये दुश्मनी, ये हसद, ये कीना, ये बदले की अपने दिल के अंदर ख्वाहिश, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे पसंद नहीं आता, ये नाइत्तेफाकिया, लोगों को गिराने की कोशिश, कोई आगे बढ़ गया, उसकी नापसंदीदगी, नेगेटिव ख्यालात, मनफी ख्यालात, अदेखाई दूसरे के लिए। दीनदारों, ये सब गार्बेज, ये सब गार्बेज है। और गार्बेज का नुकसान दूसरे को नहीं होगा, जो अपने घर में गार्बेज रखेगा उसके घर में से बदबू आएगी। ये गार्बेज निकाल के फेंक दीजिए। कहेंगे क्या करें, हमारे दिमाग पे हमारा काबू नहीं है। अपने दिमाग को 2 छोटे छोटे लेसन दे दीजिए। आप कहिए जजमेंट हमारा काम नहीं है। किसी के लिए जजमेंट देना हमारा काम नहीं, कौन अच्छा कौन बुरा। साथी तुझको तो मिले जब छोड़े हूं, सब बातें साईं को छोड़िए, हरदम कहवे तू ही तू, या मौला तू जान और तेरा काम जाने, मुझे सिर्फ तेरे नाम से मतलब है। आप देखिए, ये गार्बेज आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। अपने दिल में खुशबू लाए, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। गार्बेज, बहुत दफा हम इंसान है दीनदारों, हमसे भूल होती है, चूक होती है, कमजोरियां होती है। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूं, अगर आज से हम ये शुरू कर सकें। ये हमारे दिल से जो नफरत, कीना, बुग़्ज़, ये सारे जो अंधेरे हैं, उसको दूर हटाकर रोशनी लाने का एक तरीका है। कोशिश कीजिएगा, थोड़े दिन एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारी आदत हमेशा के वास्ते बन जाएगी। जो शख्स हमको नापसंद है, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सबको पसंद करता हो, और ये चीज हमें बहुत तकलीफ पहुंचाती है। हमारी कितनी रातों की नींदें हराम होती है, हमारा कितना काम डिस्टर्ब होता है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों से हमारी बनती नहीं है। फलान से ताल्लुकात हमारे खराब हो गए, फलान ने मुझसे ये कह दिया, बस उसको देखा तो मुझे जलन पैदा हो गई। इन सब का एक इलाज, प्रैक्टिस कीजिए आज से। जो भी शख्स हमको पसंद नहीं, घर के अंदर या घर के बाहर, उसके लिए उसके अंदर 5 अच्छी खूबियां, अच्छी बातें देखने की कोशिश करें। और ये नहीं कहना कि खुदा ने इसको बेकार पैदा किया, इसमें एक भी नेकी नहीं है, वो खुदा बेहतर जानता है। खुदा ने सब में कुछ न कुछ खूबियां रखी हैं। हम लोगों में खूबियां देखने की कोशिश करें। जो शख्स हमें नापसंद है, आप अपने दिल में कहिए, खुदा ने इसमें ये 5 अच्छी खूबियां रखी है, जो मेरे लिए काफी है कि मैं इससे नफरत न करूं। मोहब्बत न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन नफरत न करें। आप देखें, ये पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव सोच से हमारे घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे आसपास हम बेहतर माहौल क्रिएट कर सकेंगे। दिल का जो अंधेरा है उसको हटाने में हम कामयाब हो सकेंगे। एक बहुत अहम बात, इमाम ज़मान तशरीफ लाएंगे। हर एक के दिल में ये ख्वाहिश है, मैं अपने मौला को देखूं, बार बार देखूं, मैं जितना करीब हो सके अपने मौला के जाऊं। ये ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, कुदरती बात है। मेरा महबूब इतने साल के बाद आ रहा है, जिसको 24 घंटा में याद करता हूं, वो मौला आए, मैं उसके करीब जाने की कोशिश न करूं। लेकिन दीनदारों, एक बात याद रखिएगा, इमाम से हमारा रिश्ता जिस्मानी नहीं है,
اور امام کی جسمانی قربت، امام کی جسمانی نزدیکی خطروں سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پیروں نے فرمایا کہ دور تھی لاگ جو پائے، دور سے پیر پڑنا۔ دیکھیے سورج ہم کو اتنی روشنی اور اتنی گرمی پہنچاتا ہے، ہم اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کوشش تو کرنا، ٹرائی مت کرنا، آنکھیں خراب ہو جائے گی۔ سامنے تیجی تے سامو نہ جو آئے، وہ ہمارا مولا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جاتا، اس کے سامنے بار بار نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارا رشتہ نورانی اور باطنی ہے۔ باطنی قربت کی بات کریں، یہ نہ دیکھیں کہ میں مولا سے 6 فٹ قریب تھا، میں مولا سے 12 فٹ قریب تھا۔ سعادت مندی ہے، بہت بڑی بات ہے، مگر یہ سعادت مندی اور خوش قسمتی کا معیار نہیں ہے۔ جسمانی طور پر بہت سے لوگ امام کے ساتھ رہتے ہیں جو امام کو نہیں جانتے ہیں۔ غیر اسماعیلی لوگ امام کے گھر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹہ امام کو سرو کر رہے ہوتے۔ انسان کو تو چھوڑیے، ہم سے آپ سے بہت زیادہ گھوڑے امام سے قریب رہتے ہیں، بہت سے حیوان امام سے قریب رہتے ہیں۔ وہ کوئی سعادت مندی نہیں ہے۔ سعادت مندی وہ ہے کہ امام کے دل سے قریب کون ہے۔ اور مولا کا فرمان ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں یمن میں بیٹھے ہیں مگر ہمارے حضور میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے حضور میں بیٹھے ہیں مگر ہم سے بہت دور ہے۔ تو جسمانی قربت کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے۔ میری خواہش ہوگی میں 1 دفعہ کارڈ لوں، میں 2 دفعہ کارڈ لوں، میرے پاس راستے ہیں، میں 3 کارڈ لے کر آتا ہوں۔ اس میں ہوشیاری مت سمجھیے گا، اس میں چالاکی مت سمجھیے گا۔ اتنا عرض کروں، یہ غیر اخلاقی کام ہوگا۔ شاید آپ کسی اور کا حق لے رہے ہیں۔ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ امام کو دیکھنا، وہ دیکھنا ہوگا۔ دیدار وہ ہے جو خود دے گا، دیدار وہ ہے جو امام دے، نہ یہ کہ جو مرید کرے۔ اور دیندار، ہم جب سورج کی روشنی میں دھوپ میں جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سورج سے کتنا قریب ہوں اور کتنا دور ہوں؟ کبھی ہم نے یہ کہا؟ سورج کی دھوپ میں روشنی میں ہم ہیں تو کون قریب ہے روشنی سے، کون دور ہے، وہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جب بارش میں نکل جاتے ہیں باہر، ہر آدمی بھیگ رہا ہے۔ یارا نور شاہ جو گتی میں ورسیو جل تھل میرو، مولا کا نور ایسا برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے، سب کو بھگو کر چلا گیا۔ تو ہم جب بارش میں بھیگتے ہیں تو کیا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے میں بادل سے اتنا قریب تھا اور میں بادل سے اتنا دور تھا؟ یہ قریب اور دوری کی باتیں جسمانی ہے، جو ہم کو شاید دیدار سے خوشی دینے کی بجائے شاید کبھی ہم کو تکلیف پہنچائے، شاید کبھی ہمارا دل رنجیدہ کر دے، شاید کبھی ہمارا دل ناراض کر دے۔ اس لیے یہ جو جسمانی قربت اور جسمانی نزدیکی کی بات ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیجیے گا۔ جہاں ہے مولا کی نظر سب پہ پڑتی ہے۔ سورج کی کرنیں ہیں، وہ خود جہاں پڑنی ہو پڑ جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو امام کے حضور میں سبمٹ کریں، ہم اپنے آپ کو امام کے حضور میں پیش کریں۔ ہمیں تو شاہ جی نے ہاتھ بیچانا، ہم تو مولا کے بازار میں بک گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مولا کے حضور میں سبمٹ کر دیا ہے۔ یہ جو ہمارے عزیز مولا تشریف لائیں گے، جن سے ہم بے شمار فائدے بھی حاصل کریں گے، لیکن اتنا بڑا محبوب ہمارے گھر آتا ہے تو ان کو کچھ نذرانہ تو پیش کریں گے، ان کو کچھ تحفہ تو پیش کریں گے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تحفہ سوچ رکھا ہوگا، اور میں یہ تحفہ اور نذرانہ ظاہری کی بات نہیں ہے، ظاہری تحفہ، ظاہری نذرانہ ہمارے انسٹیٹیوشنز، مفتی کامڑیا صاحب، ہمارے عملدار، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم امام سے اپنے روحانی رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم امام کو ایک باطنی، ایک روحانی، ایک اندرونی تحفہ دینے کی بات کرتے ہیں، اور آپ سے میں گزارش کروں گا ہر شخص اپنی طرف سے ایک تحفہ تیار کرے، اور یہ تحفہ ایسا ہے جس پہ کوئی خرچہ نہیں، جس پہ کوئی خرچہ نہیں، مگر یہ بہت پیارا تحفہ ہے۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ 1967 میں مولا کی امامت کی 10 سالہ جشن کی تیاری ہو رہی۔ اب تو انشاءاللہ چند سال میں ہم گولڈن جوبلی کی سیلیبریشن کی تیاری شروع کریں۔
67 में मौला की इमामत को 10 साल पूरे हुए थे और इमाम ने बहुत से जमातों का दौरा किया था। न हम कंट्री का नाम लेते, न हम जमात का नाम लेते, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 1967 के मौला के दौरे की फरमान की किताब पढ़ेंगे तो ये फरमान आपको वहां मिलेगा और फौरन आपको पता चलेगा इसके पीछे कोई बात है। मौला एक जमात में तशरीफ ले गए जहां बदकिस्मती से जमात के 2 बड़ी फैमिलीज थी, उनके दरमियान नाइत्तेफाकी चल रही थी, उनके दरमियान बहुत पुराने झगड़े चल रहे थे। और आप जानते हैं कि जब बड़े आपस में लड़ते हैं तो छोटे बीच में खामखा मारे जाते हैं, तो उसमें जमात को बड़ा नुकसान हो रहा था और बात ऐसी बिगड़ गई थी कि इमाम के हुजूर में वो बात लानी पड़ी और इमाम ने उनको जमा करके अपने फरमान में उनको हिदायत दी कि देखो, तुम्हें इतना वक्त देता हूं जब तक कि मैं इस जमात में मौजूद हूं, तुम आपस में झगड़े खत्म करो। और हम जानते हैं दुनिया में नाइत्तेफाकी या झगड़ों की, डिवीजन की कोई भी इतनी बड़ी खलीज नहीं है जो इंसान कॉम्प्रोमाइज से पाट न सकता हो। कोई भी ऐसी दूरी नहीं है जो गिव एंड टेक के जरिया, समझौते के जरिया उसको दूर न किया जा सकता हो। और इससे बढ़ के बड़ा मौका और कौन सा होगा। इमाम सामने बैठे हैं और हुजूर में बात हुई, मौला ने फरमाया मुझे इसका फैसला चाहिए कि तुम दोस्ती चाहते हो या दुश्मनी चाहते हो। और इमाम का कौन सा रूहानी बच्चा ये बोलेगा कि हम दोस्ती नहीं चाहते। इमाम के हुजूर में उन्होंने वादा किया कि जो कुछ हो गया वो गुजर गया, मौला हम माफी चाहते हैं, आज से हम दोस्त हैं, हम आपस में मिलकर काम करेंगे। हम सब सोचते हैं कि मौला को तोहफा देंगे, मौला को नजराना देंगे, जरूरी है, जाहिरी सिंबल होना चाहिए। लेकिन मौला को क्या पसंद है, क्या दई गुर को संतोषी ने, कैसी ते कीजिए सेव, क्या देंगे जिससे मुर्शिद राजी हो और कैसे उसकी इताअत हम करें। इमाम ने इस बात को जमातखाने में लेकर आए फरमान के दौरान और इमाम ने फरमाया कि आज मेरे फरमान पे अमल करते हुए इस शहर के जमात के 2 फैमिलीज ने अपनी देरी ना दुश्मनी खत्म कर दी है। उन्होंने आज अपने इमाम को अपने 10 साला इमामत का एक खूबसूरत तोहफा पेश किया। ये फरमान पढ़ लीजिए। आज उन्होंने अपने इमाम को अपने 10 साला इमामत का एक खूबसूरत तोहफा पेश किया। इमाम शुक्राना अदा करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं इन बातिनी तोहफों के बाद। इमाम कितने खुश हुए कि बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। ऐसा कोई तोहफा जो दिल ही दिल में हो, चुपके से हो, हमारे और इमाम के दरमियान हो, जिस तरह आशिक और माशूक के दरमियान होता है, महबूबों के दरमियान होता है। एक छोटा सा बातिनी खूबसूरत सा नूरानी तोहफा जमाने के इमाम के हुजूर में पेश करे। मैं कुछ चीजें अर्ज करूंगा, आप अपने तौर पे चुन लीजिएगा, अपने तौर पे फैसला कर लीजिएगा। क्या खुदा न खास्ता हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, हम किसी से आंखें चुराते हैं, हम किसी को देखना पसंद नहीं करते, क्या आज हम इमाम के वास्ते कुछ कर सकेंगे? दूसरों को छोड़िए, जमाने को छोड़िए, खानदान को छोड़िए, अपने इमाम के खातर इतना करेज हम में पैदा होगा, इमाम के खातर इतना गट्स हम में पैदा होगा। आप कहें या मौला आपके नाम पे आज मैं ये काम करता हूं, या मौला तेरे हुजूर में आज मेरा ये नजराना है कि मैं अपने दिल की जमीन में बजाय कांटे बोने के आज तेरे नाम का फूल बोता हूं और मैं अपने प्यार मोहब्बत शफकत का हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूं जो आज तक मेरी तरफ नफरत के हाथ बढ़ाता रहा है। उधर कुछ भी हो, डोंट वरी, उधर कुछ भी हो फिक्र मत कीजिए, मैं अपने मौला के लिए अपने दिल की जमीन में ये जिंदगी ला सकता हूं कि या मौला कम से कम मैं अपने घर में, अपने दिल में ये अंधेरा आज बाहर फेंक कर मैं खिड़की खोल देता हूं। या मौला तेरे नूर को मेरे दिल में आने दे। 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से मौला मैं सोया नहीं हूं, ये कांटा मेरे दिल में चुभा हुआ है,
या मौला तेरे नाम से आज निकाल के फेंक देता हूं, आज से मेरे दिल में कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं? बड़े मुजाहिद, बड़े बहादुर तो वो लोग होते हैं और इमाम उनको अपने दिल में, अपने सीनों में जगा देते हैं। इमाम ऐसे मर्द मुजाहिद देखना चाहते हैं। कोशिश कीजिए, हिम्मत देने वाला मौला है, करेज हम में चाहिए और हम किसी के वास्ते नहीं, इमाम के वास्ते कोई काम करेंगे। क्या हम इमाम की तशरीफ आवरी के मौके पर कोई तौबा कर सकते हैं? कोई तौबा, अच्छी सी तौबा, तौबतन नसूहा। खुदा ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के साथ सच्ची तौबा करो। कोई बुरी आदत छोड़ने का तौबा, या मौला बहुत हो गया, बहुत जुल्म किया मैंने अपनी जान पे, मैंने अपनी रूह को पामाल किया, बड़ी गंदी जिंदगी गुजारी है। या मौला आज से तेरे नाम से, अली के जाप से और तेरे हिम्मत से ही मैं तौबा करता हूं। अपनी जिंदगी में एक अच्छी चेंज लाने के लिए क्या हम कोई तोहफा मौला के हुजूर में पेश कर सकते हैं? अपनी जिंदगी में खुदा न खास्ता रोजी कमाने में, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। खुदा ने नफ्स हमारे साथ रखा है, हमसे भूल चूक होती है। क्या रोजी कमाने में बददयानती होती है? क्या बेईमानी करता हूं? खुदा न खास्ता हराम की रिज़्क नहीं खा रहा हूं? क्या मौला के नाम पर एक वादा कर सकते हैं कि या मौला आज तेरी तशरीफ आवरी, तेरी पदरामनी से और तेरी इस रहमत की बरकत से मौला मुझे हिम्मत दे, मैं भले कम खाऊंगा लेकिन हक की रोजी खाऊंगा। मुझे हिम्मत देना कि बस आज से मैं दयानतदारी की रोजी कमाना चाहता हूं, ईमानदारी की रोजी कमाना चाहता हूं और तेरे सहारे मैं कभी भी ईमानदारी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये तोहफा इमाम की हुजूर में पेश कर सकते हैं। जिंदगी में कोई भी चेंज लाना चाहे, एक रवैये में तब्दीली लाए, या मौला आज से मैं ये आदत बनाना चाहता हूं कि मैं लोगों में खामियां नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा तो खूबियां देखूंगा। आप देखिए सारे रंज गम, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। सिर्फ लोगों में अच्छाइयां देखूं, मुझे किसी में बुराइयां देखने की न मेरा हक है न मुझे जरूरत है। या मौला आज से मैं बस लोगों में अच्छाइयां देखूं, मैं अपने घर के माहौल बेहतर बनाऊं और चंद अल्फाज अपने खिदमतगारों के साथ आफरीन और मुबारकबाद। माशाअल्लाह बहुत शानदार खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा काम का प्रेशर बढ़ेगा, आप पे बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत टेंशन होगा। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपको बहुत टेंस हालत में काम करना पड़ेगा, मगर एक गुजारिश, इमाम के नाम पे अपनी हलीमी, अपनी कर्टसी, जो तवाज़ो, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना और चेहरे की मुस्कुराहट इमाम के नाम पे हमेशा ताजा और जिंदा रखेंगे। हाँ, कितना भी स्ट्रेस के तहत, कितने भी दबाव के तहत काम करें, दुआ मांगने की या मौला बस तेरी खातिर मैं हंसते हुए काम करूंगा। और एक आखिरी गुजारिश और एक आखिरी कुर्बानी की अपील आप जमात से करके अपनी जगह लूंगा। हम सबको मिलकर एक जानवर कुर्बान करना होगा, हम सबको मिलकर एक दरिंदे को कुर्बान करना होगा, हम सबको मिलकर एक वहशी को मार के उसको जमीन के नीचे दफन करना होगा। क्योंकि ये ऐसा जानवर है जिस खेत में घुस जाता है उसको तहस नहस कर देता है, जो उसके हत्थे चढ़ जाता है उसे चीर फाड़ के रख देता है। इसने फरिश्तों को भी नहीं बख्शा है। और ये एक ऐसा लफ्ज है जो कुरान के अंदर उसके मुंह से पहली दफा निकला जिसने खुदा के फरमान पे अमल करने से इनकार किया था। जब खुदा ने आदम को बनाया और फरिश्तों से कहा कि इसके आगे सजदा करो, सबने किया और एक ने नहीं किया, जो इब्लीस हुआ और खुदा के दरबार से रांदा गया। तो खुदा ने उसे पूछा, या इब्लीस मां मना अन तस्जुद बिमा खलक़तु बियदैया,
बरा ये तो बता कि जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया उसके सामने सजदा करते हुए तुझे किसने मना किया? उसके मुंह से जो पहला लफ्ज कुरान कहता है, काला अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तुराबिन, मुझे आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, मैं अच्छा हूं। क्या लफ्ज बोला उस मलऊन ने खुदा के सामने कि मैं। और ये जो अना, अलिफ नून अलिफ अना, मैं, कम से कम 15-20 दिन इस जानवर को जमीन पे दफन कर दीजिए, वरना ये बहुत से प्रोग्राम्स खराब कर देगा। ये जो अना, मैं, अब सब हम की बात करें। मौला हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारी जमात में आ रहे हैं, इतनी रहमतों की बारिशें बरसा रहे हैं, उसमें मैं का क्या मकाम, मेरा क्या हुआ, मैं कहां बैठा हूं, और मेरी पोजीशन, मेरा मकाम और मेरी कुर्सी, और मैं कहां, ये मैं अब हटा दीजिए। हम सब मिलकर ये बात करें कि या मौला बस तेरे इस पदरामनी के दौरान ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मैं को मैं आज से दफन करता हूं, इस मैं को मैं आज से खत्म करता हूं। और फिर हम देखें, अगर हमारी जिंदगी से हम हमेशा के वास्ते इसको निकाल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखें मेरा क्या हुआ, मेरा क्या नहीं हुआ। आप देखें इमाम किन चीजों में खुश होते हैं। हम सबका एक नस्बुल ऐन है, इमाम ज़मान हमसे राजी होकर जाएं, इमाम ज़मान हम पे खुश हो। और खुदा ने फरमाया रिजवानुम मिनल्लाहि अकबर, खुदा की रजा सबसे बड़ी चीज है। और इमाम ने एक दफा फरमाया था कि जब लोग आबे शफा पे लंबी लंबी दुआएं मांग रहे थे तो इमाम से पूछा गया, या मौला क्या करें, लोग बहुत दुआएं मांगते हैं। फरमाया इनसे कहो एक दुआ मांगे कि या मौला तू अपनी रहमत से सारी जमात पे राजी रहे। देखो इमाम राजी होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम सबका एक नस्बुल ऐन है कि जमाने के इमाम को राजी करे। जिस काम में जमाने के इमाम राजी हो वो काम हम करें। आज से लेकर ये जो हमारा मैं है, मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है, मुझे कहां जगह मिली, मुझे कहां नहीं मिली, और मैं अपनी जगह बनाने के लिए यहां वहां से रस्सियां खींचता रहता हूं। छोड़ दीजिए, ये जिस्मानी चीजें जो खींचातानी की है ये हमें और दुखी कर देगी। आइए अपने दिल की जमीन को आबाद करें, अपने दिल के दरवाजों को खोलें और बातनी और नूरानी तौर पे कोशिश करें कि या मौला तू हमें फरिश्तों जैसा बना दे कि जहां कोई जिस्मानी, कोई दुनियावी बात ही न हो। हम तेरी नूरानियत में इतने लाइट और इतने हल्के हो जाएं कि बस जैसे तेरी नूर के साथ हम परवाज कर रहे हैं, ऐसी बातनी और नूरानी और रूहानी खुसूसियात हमारे अंदर दे। मौलाना हाजिर इमाम सबको इन खुशियों से शादमान और आबाद रखे। आप जमात ने खामोशी से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हाजिर इमाम हम सबकी उम्मीदें अपनी बारगाह में कबूल करे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े जिंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला खानवतान मौलाना हाजिर इमाम ईमान दीदार नसीब करे। जिगर सरवदायूं शामुरे लियो अवतारा गर सरवदायूं शामुरे लियो अनंत
तू जीवे जो दातार भोळे मने श्रेवो सिर जाणा हारा जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी सचे साहेब जी की करणी मीठे अली जी की करणी हम दिल भावे जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी हे जी सिर सो हमारा याली तेरे पाऊँ धरिया सिर सो हमारा याली तेरे पाऊँ धरिया तेरे पीर सादे याली जीवड़ा नीपना तेरे पीर सादे याली जीवड़ा नीपना भोळे मने श्रेवो सिर जाणा हारा जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी ए जीविशव कुंवारी शातु पराणे गोबाली विशव कुंवारी शातु पराणे गोबाली जीत खड़ा हुआ शातु अनंते जो वाली जीत खड़ा हुआ शातु अनंते जो वाली भोळे मने श्रेवो सिर जाणा हारा जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी ए जी भाणे पीर सदर दिन याली
याली हामा गुनेगार गुना बख्शो हमारा याली बख्शना हार गुना बख्शो हमारा याली बख्शना हारा भोळे मने श्रेवो सिर जाणा हारा जीवना तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अला सो दिन आवे जी सचे साहेब जी की करणी मीठे अली जी की करणी हम दिल भावे जीवना तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अला सो दिन आवे जी। ए जी आनंद आनंद तारियो रिखी सरो आवाला शाता में पाया जी। ए जी मिलो ने मिलावो देखी सरो मिली करी कारियो कमाई जी। ए जी जपू दीप माहेशा मारो परवारियो के रिखी सरने घेरा वदायूं जी। ए जीरी की सरो ने शामारो उगारशे ने करणी तणा फळ देशे जी। ए जी दियो दसो अवतारा दिया वो तो एणे करता वे जीवड़ो छूटे जी। ए जीविकणी वेड़ा माहे पाता कठाण छे के आलिया आगामा एंदाणा जी। ए
bani pira sadar dina sata gura sahibat me cheto te cetana haraji eji ananda ananda kariyo riki saro avala shata me paya ji. Yali kuba majalisa zinata kara ke parasha bichai gali ana bethe ae taka ke uparana bethe ae taka ke uparasha karima shawali aja raja mubaraka hove nura aina alikum raja mubaraka hove sha ale nabi ku raja mubaraka hove 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 aja raja mubaraka hove yali didar lene ku Aisha teri hindi jamaat sari sijada baja karana jara deve sijada baja karana jara deve jana apani kuwari aja raja mubaraka hove
روزے اول سے دیتا ہے رے کمالی شاہ سلطان شاہ کے مکھ میں سے نکلا شاہ سلطان شاہ کے مکھ میں سے نکلا شاہ کریم شاہ والی آج راج مبارک ہووے یا علی شاہ کہوں تو تجھ کو بجا ہے بات بلند پیشانی چھوٹی عمر میں عالی مرتبہ چھوٹی عمر میں عالی مرتبہ تعلق کی ہے نشانی آج راج مبارک ہووے یا علی تخت نیچاتر تجھ کو مبارک ظہیرا جی کے پیارے ابو الحسن شاہ کرانی سو تیری ابو الحسن شاہ کرانی سو تیری جانت آپ سوارے آج راج مبارک ہووے یا علی تخت نیچاتر سن کے تیرے فلک سے برسے نورا موتی تبا کا ہاتھوں میں لے کر موتی تبا کا ہاتھوں میں لے کر شاہ کو وداوے پورا آج راج مبارک
مسیح جو صلوات پڑھا کر معرفت کی خوشیاں لی آج رات